बहुत समय रे जीवन रे एभली परिस्थिति आसे जोठी आमे कंफ्यूज हो जाती कौन करवा को रास्ता जीवा आमे जानी पारंती नहीं। समस्ते निज जीवन में केबे ना केबे याको अनुभव करथिबे। कंफ्यूजन ही आमे डिसीजन मेकिंग पावर हराई बसंती। डिसीजन नबार क्षमता आमे हराई बसंती कहीं ना चॉइस बहुत जेतेबेले बहुत अधिका चॉइस थाए सेतेबेले आमे कंफ्यूज हो जाती एवं सेठी आमे कॉन्फिडेंट रो अभाव अनुभव करंती। आत्मविश्वास रो अभाव निज भितरे विश्वास रो अभाव अनुभव करंती। तेणु कन्फ्यूज रु आमे डिसीजन नहीं पारंती नहीं कन्फ्यूज रहिबा जोगु एवं बहुत चॉइस आम मानक पाखरे थाए तेणु आमे डिसीजन नहीं पारंती नहीं तो आमे सेल्फ कॉन्फिडेंस हराई बसथांती। सेतेबेले आमे कोन करंती अन्य ऊपर डिपेंड करी लागि जांती। जेतेबेले आमे निज भितरे कॉन्फिडेंस रो अभाव अनुभव करंती विश्वास रो अभाव अनुभव करंती अन्य ऊपर डिपेंड करिया पे लागंती। आम जीवन रो चाबिकाठी अन्य माने परिचालन करिवारे लागि जांती किंतु से माने जानि नांती मोर शक्ति केते मु केते करि परिबी आ केउ कामटी को मु भलो भाबरे करि परिबी केउ कामटी को मु भलो भाबरे करि परिबी नाही। सेटा तुमे निजे ही जानि परिबो तुम भितरे कौन करिवार क्षमता अछि। से जानिबार शक्ति जेतेले हमें हराई बसंती से क्षमता को केही अन्य माने परिचालना करी लागंती तेणु सफलता हमें पाई परंती नाही। कार्य करिबा पई इच्छा किछि अलगा अछि भितरे क्षमता किछि अलगा अछि किंतु आमे परिचालित होचे अन्य मानकर डिसीजन द्वारा तेणु आमे सफल होई परंती नाही। मन किछि आउ किछि करिया पई चाहूची किंतु करूचे आमे आउ किछि एवं डिसीजन नहीं पारुने निज भितरे गोटे अपूर्णता पूर्णतार अनुभव करूने सेति आमे सफल होई पारुने। आत्मविश्वास हराई बसुचे थरे असफल हेले आहुरी डाउन डिप्रेस होई चलुचे। डिप्रेशन गोटे मुख्य कारण हैला आत्मविश्वासर अभाव। आत्मविश्वास को बढ़ेवा पई हेले ध्यान बहुत ही हेल्प करे। मु सुषमा पाल स्पिरिचुअल टीचर आर्ट ऑफ लिविंग टीचर मेडिटेशन एंड योगा प्राणायाम टीचर। चैनल ले नुआ छन तो सब्सक्राइब कर देबे एभली मोटिवेशन वीडियो योगा एवं मेडिटेशन प्राणायाम इत्यादि वीडियो को देखिबा पई हेले चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं अधिकार अधिका वीडियो टी को शेयर करिवे निजे मध्य एहार बेनिफिट सब पाइबे। यदि सटीक भाव करिवे फॉलो करिवे इंस्ट्रक्शन गुडी को तार बेनिफिट्स निहाती भाव पाइबे एवं अन्य मानक पाखरे एई बेनिफिट्स को पहुंचाइबा पई हेल्प करिवे। सरल और सहज उपाय आज आम जानिबा आत्मविश्वास को बढ़ावा पई हेले हमको कोन करिया पई पड़िबो। सेल्फ कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस माने कि विश्वास तीन प्रकार हुए। गोटे होची आत्मविश्वास निज ऊपर विश्वास रखिबा आउ गोटे समाज ऊपर विश्वास रखिबा आउ गोटे भगवान को ऊपर विश्वास रखिबा सृष्टि ऊपर विश्वास रखिबा प्रकृति ऊपर विश्वास रखिबा। मु एहा करी पारे मो पाखरे एतिकी शक्ति अछि एवं मु ए कार्य को सुचारू रूप रे करि पारिबी भलो भाव रे करि पारिबी एहा होची आत्मविश्वासर लक्षण। सठिक भाव रे डिसीजन नै सठिक कार्य करबा होची आत्मविश्वासर गोटे भलो लक्षण। एवं नकारात्मक माने नेगेटिव जिंस को बाद दे समाज रे कोन सकारात्मक जिंस होची पॉजिटिव होची एफे भी भलो काम होची किछि अंश किछि परसेंट खराब समाज रे घटी चलची इबा दुनिया रे घटी चलची एहार माने नुह कि समाज एवं दुनिया भलो नुह भलो काम मध्य ता भितरे हे चलुची। समाज ऊपर भरोसा रखिबा भगवान को ऊपर भरोसा रखिबा ईश्वर तैयारी करिथिबा पद्धति प्रणाली को भरोसा रखिबा
ଏବଂ କିଛି ଭଲ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି, ଏହା ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା। ସେ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଘଟି ଯାଉଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭରସା ରଖିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାନ୍ତି, ଦୁନିଆ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପୁରାପୁରି ହରାଇ ବସନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ହରାଇ ବସନ୍ତି। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ତ ରୁହେ ନାହିଁ, ଦୁନିଆର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ବସନ୍ତି। ସେ ଡର, ଭୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ଡିପ୍ରେସନ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରନ୍ତି, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମତଃ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଗୋଲ ବନେଇବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତ ବଡ଼ ଗୋଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରି କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଅସଫଳତାର ଡର ଲାଗି ରହିବ। ତେଣୁ ଛୋଟ ଗୋଲ ସେଟ୍ କରି ପ୍ରଥମେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଆପଣ ସେ ଉଚ୍ଚ ସଫଳତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଉଚ୍ଚତମ ସଫଳତାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ସମ୍ବାଦ, କାହା ସହିତ? ନିଜ ସହିତ। ସେଲ୍ଫ ଟକ୍, ପଜିଟିଭ ସେଲ୍ଫ ଟକ୍ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ନିଜ ଭିତରେ ୟା ନିଜେ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜକୁ ନିଜେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଡାଏରୀରେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। କ'ଣ ପଜିଟିଭ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି, କ'ଣ ଜିନିଷ କରାଯାଇଛି, ପଜିଟିଭ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ, ସେ ପଜିଟିଭ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖି ଡାଏରୀରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଭଲ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସେଲ୍ଫ ପଜିଟିଭ ଟକ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ, ବଢ଼େଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଭଲ ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରୁ ଏହି ପଜିଟିଭ ଜିନିଷକୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କରିବା ପରେ ହେଇପାରୁନି, ଦୁଇଥର, ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଫେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଥାର୍ଡ ଟାଇମ୍ ଫେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସଫଳତା କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଶିଖେଇ ଚାଲୁଛି, କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ସେ ଶିଖଉଛି। ଏହା ପାଇଁ ମୁଁ ଅସଫଳ ହେଲି, ସେ ଶିଖଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଗକୁ ସେ ସ୍କିଲ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଏଭଳି ଭାବରେ ପଜିଟିଭଲି ମୋଟିଭେଟ୍ ରହିବା ଉଚିତ। 100 ଥର କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଜିତ୍ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କଠୁ ଜାଣନ୍ତୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, କେତେଥର ସେ ଅସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ଯାଇ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେ ବାରମ୍ବାର ଅସଫଳ ହୋଇ ସଫଳତାକୁ ହାସିଲ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମେଣ୍ଟାଲି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁହନ୍ତି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଯାହା ବି ଗଲତି କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ଗଲତି ହେଇଗଲା ବୋଲି ନିଜକୁ ନିଜେ ଖରାପ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ନିଜର କନଫିଡେନ୍ସକୁ ଡାଉନ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଗଲତିଆ ଏଇଥିପାଇଁ ହୁଏ, ଆମେ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିପାରିବା। ଯାହା ବି ଗଲତି ହେଉଛି ସେଇଠାରୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ ଏବଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବହୁତ ଦରକାର, ସ୍କିଲ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ବହୁତ ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ୍ କରି କାମଟି କରନ୍ତି, ଆମର କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିଯାଏ, ତେଣୁ ସଫଳତା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ଏବଂ ଆମର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଆମେ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଭାବରେ ଆମେ ନିଜକୁ, ଆମର ପର୍ସନାଲିଟିକୁ କିଭଳି, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛେ, କନଫିଡେନ୍ସର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ଭଲ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଇଗୋ କଥା ହେବା। ଇଗୋ ନ ରଖି ଗୋଟିଏ ସରଳ ଏବଂ ସହଜ ମଣିଷ ବନିଯିବା ଉଚିତ। ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, କନଫିଡେନ୍ସ ବି ବନି ରହେ ଏବଂ ଆମର ସମ୍ପର୍କ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବି ବଢ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସରଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ହୃଦୟରୁ ଏବଂ ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଆମ ବାହାରେ ବି ଆମର ସେଭଳି ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରନ୍ତି, ସେ ସରଳ ଏବଂ ସହଜତାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଆମର ଇଗୋ ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ବି ଦୃଢ଼ ହୁଏ। ସବୁ ସିଚୁଏସନରୁ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଇଗୋ ରହିଲା ମନରେ, ତାହେଲେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କୌଣସି କାମ, ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଶିଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ବହୁତ ହି ମାୟନେ ରଖେ ଆମ ଜୀବନରେ। ଆମେ କେମିତି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛେ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଉଛେ କି ନାହିଁ, ସଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ନା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମର ନିଦ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ନିଦ କେମିତି ନେଉଛେ, ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଠିବା, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୋଇବା, ବ୍ୟବହାର ଭଲ କରିବା ଏବଂ କାମକୁ 100% କରିବା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଖାଇବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଧ୍ୟାନ, ମେଡିଟେସନ, ୱାକିଂ କରିବେ, ନେଚର ସହିତ, ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବେ କିଛି ସମୟ
फल शरीर मन हिल हम जदि लाइफस्टाइल भल अच्छी ताहले आपण माने सफलता हेबार चांसेस बढ़ी जाए कहीं एनर्जी बढ़ी रहे पॉजिटिव थॉट्स रहे मन रे पॉजिटिव ऊर्जा रहे तेणु सफलता पाइबार चांस बढ़ी जाए कॉन्फिडेंस बढ़ी जाए थाए एवं आम सराउंडिंग केमिति ताहा मध्ये डिपेंड करे केमिति लोकंक द्वारा केमिति व्यक्ति द्वारा आम घेरी रहीचे आम फ्रेंड सर्कल केमिति बनईचे जदि पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल अच्छी आपण मानकर पॉजिटिव लोक मान सहित घेरी रही आपण मैंने सहित बंधुत्व अच्छी तेरे नुआ नुआ किसी शिखिबे मोटिवेट रहिबे एवं किसी हेल्प मिल सोच बढ़िबो रखिया आग को बढ़िया बंधुकर आवश्यक हुए एवं से आम कि निहाती भाव शिखी था ना कहवा शिखिबे काम को न करि पारिले मध्य इच्छा नथिले आम ना कहि पारंती नाही कहीं ना विभिन्न प्रकार संपर्क विभिन्न प्रकार डर द्वारा मु ना कहले मोर या क्षति हो जीव कि एमती विभिन्न प्रकार परिस्थिति आम सृष्टि करती कौन सी काम को आम हाँ करदे जिते कौन सी चापरे विभिन्न प्रकार चाप अच्छी से प्रेसर आसी काम को हाँ करदे से काम को आम भल भाव करती नहीं समय अभाव होता पारे स्किल अभाव होता पारे किंतु आम कार्य हाथ को नियंती सेठी आम कॉन्फिडेंस रो कम अनुभव करती कमी हराई बसंती कॉन्फिडेंस कहीं बाध्य ही से काम को आमको करिया पड़े स्किल जना नहीं समय नहीं आम पाखरे किंतु कौन सी प्रेसर आसी आम हाँ कहीचे तेणु ना करवा मध्य जरूरी जो जिनस आपण मान द्वारा हो पार नहीं ताकू ना करेंगे बंधुत्व भांगी जीव कि काले रिश्ता रे खराब दरार आसो कि से डर रे जदि ना आम न कहवा ताहले आमे कॉन्फिडेंस अभाव अनुभव करवा सेल्फ कॉन्फिडेंस को आत्मविश्वास को हराई बसिबा फ्री प्राणायाम एंड मेडिटेशन क्लास जॉइन करिया पई हेले कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ लिखिए 7676593069 रे आपण माने मेसेज करिवे व्हाट्सएप नंबर रे ग्रुप रे जॉइन करिवे देन आपण मानको क्यों क्यों दिन फ्री मेडिटेशन क्लास हबो आपण माने जानि परिवे एवं जॉइन करिवे क्लास एवं अप्रैल 16 नो योगा मेडिटेशन प्राणायाम एंड सुदर्शन क्रिया वर्कशॉप हबो 4 दिन रो वर्कशॉप सेथि पई आपण माने को जो माने से वर्कशॉप जॉइन करिया पई चाहू चाहंती से मान को लिंक शेयर करा जिवो लिंक रे निज निजर नाम रजिस्टर करिया पड़ो चैनल नुआ आसन तो सब्सक्राइब करेंगे एवं अधिकार अधिकार वीडियो टी को शेयर कर देवे स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी आज वीडियो को मुझे एंड करुँची पुणी गोटे नूतन वीडियो सहित मिसिबा संडे मॉर्निंग 7 o'clock।